Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kiram, para orang sepuh, para sesepuh bena sepuh, para asatid, sesangat abdina amulja aki, langkong-langkong selerana semulja beliau Ustadz Ahmad Nawakil, semulja beliau Ustadz Tahir, semulja beliau Ustadz Haji Hadniri, semulja beliau Al-Ustadz Tamri, semuljah beliau orang sepuh beten kaulah Bapak Taibin, sebeten kaulah juga namulja aki beliau Ustadz Ahmadi dan segenap para orang sepuh simpatisan sehadir malam mangken satejenah saya tak bisa abdina seput situng persitung asmaipun. Namun tak ngorangi rasa hormat abdinah dak para ajunan seteja. Selanjutnya pon nomor 2 sesangat abdinah mulja aki segenap dewan pengurus ikatan alumni santri Darul Mukhlisin, mulai dari ketua, wakil, sekretaris bendahara sampai staf-staf epon setejana sesangat abdinah mulja aki tanpa terkecuali. Sepaling terakhir segenap para alumni, baik alumni laki atau alumni bini sebeda nang deje. Satejenah sesangat abdinah amulja aki langkong-langkong sarana semulja beliau Bapak Haji Misrukil salaku sahibul hajah malar muka sarang Allah Subhanahu wa taala, beliau sarang keluarga epon satejenah parengana maghfirah sapara asateje dosana sarang Allah, muka-muka parengna rahmat sarang Allah, muka-muka sarang Allah ban sateje keluarga nasi odi sampun sete satejenah ngauliah hidayah ban taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Para rabu sepada mulja satejenah sesangat abdina mulja aki ngereng abdina sarang ajunan langkong timin amuji bana syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sateja poci ikan di Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik inayah maghfirah hidayah epon satejenah etorona kida abdina sarang ajunan sateja sehingga malam mangken abdina sarang ajunan bisa bermuwajahah bermujalasah majlis insyaallah penuh kalaban barokah kak dintoh, karena tanpa manabih undangan gento bisa saos buang teng, bisa elang bisa kalopai, tapi manabi Allah sing ngunceng lebet taufik pertolongna Allah sehingga abdina ben ajunan tolongi sareng Allah mangkat dari compokna sampai dek kada tempat kangkui arang sarang mengikuti agenda bulanan engki karintoh acara alumnian ikatan alumni santri Darul Mukhlisin. Karena kak dintoh undangan sepaling
madepak panjenengan dekat dinto. Beni undangan saropa buku, beni undangan saropa WA, namun undang nah Allah, lebat taufik pertolong nah Allah, menggerakkan hati kau leben ajunan, sehingga dua sokoh kak dinto bisa depak ajelen asuda motoran dek kadu tempat kangkui arang sarang along bolong melar muka along bolong kak dinto jamiah kak dinto perpangkian kak dinto tetia perpangkian perkumpulan serahmati sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. So nomor 2 selawat sarang salam ngereng ngatoraki da junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun abdektah ban ngangkes abdina sarang ajunan seteja yang kes dari zaman sepenuh kalaban jahiliyah yang kada zaman sepenuh kalaban terang benderang engki kak dinto abdina ban ajunan paringih kenal sarang Allah da Islam ban iman. Maka kak dinto patot ban pantas abdina ban ajunan ngatoraki salawat ban salam da beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Para rabu, para hadirin Jamiah Ikatan Alumni Santidal Mukhlisin rahimakumullah. Tinggal takbit abid rengkes bisaos karena kebadaan ketika dinto melar muka badana sekoni ojan kak dinto dadi ojan rahmat tenggi setiap tetes segeger kantoh mengandung doa ngandung maghfirah pangapuranah Allah subhanahu wa ta'ala. Aing ojan kak dinto lok molok para rabu sebeda mulja bahkan beda keterangan dalam situng kitab aing ojan itu bisa jadi tambah bahkan diantara pasera orang sing nginum aing ojan si aing otabah nginum ban mandi aing ojan pertama ojan si paling do ada kita oning bila kimun nas panas kan saabit ta ojan bah ojan do ada tuli mandi tuli ngala aing enum aing ngagela insyaallah dadi syifa dadi tambah bahkan eka waris orang sing nginum gela sareng Allah paringi futuh sareng Allah paringi ilmu laduni sareng Allah paringi terbuka ateh bahkan tetia tampenah sedaja penyakit jadi wajan kan toh lakar ongku rahmat para rabu sebeda mulja bahkan pasera-pasera orang si adua ketika kegera ing ojan maka doa nagela tetih doa mustajabah amin Allahumma. Jadi semangken saya raja otang adua si otang tak lonas adua saya taruh sepeda motor adua tangki saya taruh mobil adua saya raja tusah akatidan gula saya raja tusah ngereng pada adua nyon saparada Allah saya kita terbuka ateh tak terbuka pikiran saya kita gelem ngoleh hidayah sengkah ngalakoni ibadah malam mangken ka untuk adua mompong Allah tepan noronaki rahmat si aropa ujan akan gelak berisi ada bu nengai pojokan tuan berumah hari beni hari ojan rahmat hari ya ontong ada bunton ojan rahmat manika leres lakaran leres jadi termasuk doa mustajabah orang si doa tepan ke gereng ojan kan sambil doa insyaallah jadi doa mustajabah. Manakah kak dinto perpangkian malam mangken para rabu sebeda mulja abdinah tero mengulas tentang masalah akal ban masalah hawa nafsu. Takok salah paham abdinah ban ajunan sanggu padah antara akal ban hawa nafsu. Takok panjenengan agaduan pemikiran arapah mi malarat kaangkui menaklukkan arapah mi malarat kaangkui meredam hawa nafsu sebedeng iatikan. Padahal manusia sarang Allah beri akal ban pikiran. Arapa mi bisa tak sambung antara akal ban nafsu. Mi ki sekut menang hawa nafsu engki napa punten? Engki akal taro abah jengah. Karena oning Allah Ta'ala semerintah salat. Karena oning
Panapa ancamna Allah kanggo orang saat tinggal salat ban saat tinggal kewajiban Allah. Tapi mun hawa nafsu sepaka ada, maka melarat orang gela ajalan lagi salat. Orang adzikir, jelas lagi sebelum masalah zikir. Jak karokun bibir akabi adzikir, tak usah bibir. Adzikir kalaban ateh juga bisa, dung teh dungan bisa, juk to juk bisa. Pangtapangan sambil adzikir bisa, tapi melarat masya Allah. Padahal beri ngenangan beri otak. Panapa mi bisa melarat? Panapa bibir mi kera kang adzikir da Allah? Panapa soko mi sake? Mi sengkah ngalakoni ibadah da Allah. Oh, karena sepakada bani akal pikiran, tapi hawa nafsu si ampun menguasai ate ban pikiran abdina ban ajunan. Maka dari kadin to dalam situng makalah ada buaki Allah subhanahu wa ta'ala adabu cepon dabuna Allah, cepon dabun dalam situng keterangan ada buaki pertama kali kedadian sedediaki sareng Allah panika akal lagi. Pertama kali sedediaki sareng Allah nika akal sebenarnya pikiran gula ban ajunan panika. Kemudian sareng Allah sampona akal eka gebay edediaki maka sareng Allah perintah akal denak kakek. Sampona akal pedeti sareng Allah ciptaki sareng Allah akal etikani sareng Allah. Akbil fa'akbalah sareng ngadep engku. Wa adbir fa'adbarah sareng Allah lah disakake. Atoro engku nyingke engku. Sareng ngadep arten aro toro akal gelek. Maka dari karin to Allah subhanahu wa ta'ala adabu wa izzati ma khalaqtu khalqan akramu alayya minka. Tada ketetian sebingko etetiaki selebih muljah ketetina gelak selebih muljah menggusengkok ketempeng dari kakek tada ketetian ciptaan bingkok saya ciptaaki saya sangat serang Allah yang muljaaki kecuali akal pikiran ada buaki serang Allah fabika akhidhu wa bika uti sebab kakek sengkok ngalak sebab kakek sengko apa ring rahmat sebab kakek sengko ngalak rahmat sebab kakek sengko apa ring rahmat cepon dabun Allah artena Allah ada diaki pikiran ben Allah amul jaki pikiran akal pikiran gelek kadin toh manabi akal dadinah Allah ciptakan Allah muljaaki lain ban hawa nafsu para rabu sebeda muljah dalam kitab-kitab banyak terangaki. Ulama banyak nerangaki menukil dari udhabuna ulama selain menukil dari hadis badai dalam kitab Tambihul Ghafilin badai dalam kitab juga di antaranya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Imam di antara Imam Ibnu Arabi di antara Imam As-Samarkandi manabi tak kelero Kak dintoh nerangaki dalam kitab Tambihul Ghafilin Sahibul Mu'allif nerangaki abdina muncul keterangan sekanto karena lain riwayat lain cerita ketika Allah Ta'ala ada diaki hawa nafsu lain ketika Allah ada diaki akal mun akal bi Allah ada diaki sareng Allah muljaaki tapi mun hawa nafsu sareng Allah sampun ada diaki sareng Allah yetes hawa nafsu yetes sareng Allah hawa nafsu nafsu ya denak kaki sareng Allah yetes nafsu kadin sampana sareng Allah etikani preksani sareng Allah sapa kaki Allah mereksani dek nafsu sebedi Allah gile nafsu sapa kaki napa jawabnya nafsu ini kurang ajar para rabu sebeda mulja napa jawabnya nafsu gile ketika Allah adabu mereksani sapa kaki cepon dabu nafsu ya siapa sengko ya tak tahu sombong masya Allah sombong congkak dria Allah mereksani Allah seabadi nafsu siapa kakek jawab bi nafsu nang tenang ya siapa sengko tak tahu pereksani boleh sareng Allah etikani boleh nafsu siapa kakek jawab sareng nafsu ya sengko siapa boleh sehingga Allah tu kada sanya manapso
nafsu gelak sareng Allah patacabbur beresi adabu patacabbur dalam neraka neraka sepenuh kalaban kelaparan pada kakanan sekali beresi adabu lagi ke tasik kelaparan beresi adabu lagi 1000 tahun patacabbur saanya nafsu beresi adabu lagi dalam kitab Ta'mil Ghafilin 100 tahun patacabbur dalam neraka sepenuh kalaban orang kelaparan. Istilah bani neraka nagulaban panjenengan neraka khusus nafsu sesombong panika patap cabur sareng Allah dalam riwayat ada buah kisah 100 tahun 1000 tahun cabur kelaparan baru pada lapar buan tahun saat atau tahun maka nafsu gele yang kes boleh sareng Allah ya tes boleh derem memun bingko pelapar atau tahun aras saja panggil sareng Allah baru periksa nih he nafsu sapa kakek maka nafsu pas jawab kalaban bener abdina ya Allah adzat abdina makhluk seciptaki sareng ajunan abdina semaha apes ajunan ya Allah seciptaki abdina ajunan ya Allah semaha agung tetin akhir aja jawab bener pan lakatin apa pan la beri lapar tadi nafsu nikah mun lae pelapar teken reken etina aki nafsu nikah tak toro sareng panjenengan maka nafsu gelek bakal runtuh maka nafsu gelek bakal kalah para rabu sebenarnya jadi panapa sededi bakal sampai lagi abdina malam mangken ngereng kudu ngastete hawa nafsu nikah bahaya jahat luar biasa mulai lambak nafsu ni kebengal ala benda ajunan Allah subhanahu tidak heran manabi manusia kan to bengal ala ben perintah Allah manabi manusia kan to amaksiat padahal pikiran oning akal pikiran oning jek pasera sama maksiat maka bi Allah bakal parengi pedeti orang secelaka pasera orang sedurhaka maka bales na pagi neraka oning tapi karena narok hawa nafsu kan itu jahat luar biasa sampai Allah subhanahu wa ta'ala dabu dalam Al-Quran surah Al-Qasas kalau hujan abad panas deh rahmat menik karena dan kula bag songkan alhamdulillah ojeng thank you oh benih keng ada bun tak minta kipas nih kan keng ada buan polan songkan gila. Alhamdulillah hadir ke alumnian sareng Allah paring ojeng alhamdulillah sesongkan saja moga-moga babares sareng Allah ya seksuap aki pas ya engki kang kuy kodu ngamuni bini ya laki kocana kala abu pode podar alatan Allahumma salli ala Muhammad Allah tabu dalam Al-Quran wa man adalla faman ittaba'a hawa bighairi hudallah dalam salkos mater tak kelero tengki abdi negela si mau sekak dinto wa man ittaba'a dalam asal al-qasas ada buagi takok kelero mangken dimine karena Al-Quran tengki wa man adallu bismillahirrahmanirrahim wa man adallu mimman wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudallah ya Allah bighairi hudam minallah ulang boleh wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah napa cepon debun Allah pola bed orang selebih tersesat daripada orang senorok bunte hawa nafsona biwairi hudam minallah sampai tak oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala artinya Nabi Allah dalam Al-Quran gila berdalafat adallu napa nyaman makna tafdil ada sepaling menyesatkan daripada bereng sesat kecuali orang seatorok hawa nafsu sehingga orang gelak tak oleh hidayah dari Allah subhanahu jadi luar biasa orang seatoran hawa nafsu panika
Jahat luar biasa hawa nafsu kak dinto mak. Engki, saya masang kakulaban panjenengan ce ke kak semun malam serah. Beni alarm. Mun alarm thala engki cek manusia ngarat-arat. Cek iya ya kok ngarah. Alarm dari kol 2, alarm dari kol 3 sampai kol peto alarm. Engki napa punten? Duhur, apa jeung panas, ojeng, asar, apa jeung ngantok, maghrib, apa jeung lesoh, isya, apa jeung kalau paeh. Sampai subuh, apa jeung ada letak entos lebet selampes debak mandem. Serah kak dinto senyoro, boh tak mungkin pada manusia kak dinto insyaallah mungkin di iman, keng aten nyoro tak bejeng, apa mi abejeng. Cek dengan tak abejeng pada punten para rabu sebeda mulja. Senyoroan kang kui abdi ban ajunan melanggar dak perintah Allah pasera hawa nafsu. Rasulullah lamba oning perang Badar engki. Perang paling luar biasa. Eka dimah perang gelak orang Islam kau tu oni. Perang Badar kan to ekocak perang paling akbar paling agung. Anapa? Pola pasukan orang Islam sokoni sedangkan pasukan orang kafir banyak. Tapi bisa epakala sareng pasukan Islam sampai Allah menurunkan pasukan Allah saropa malaikat. Berisat buaki dalam surat dalam tafsir Jalalain menabi tak gelero. Abdina pernah maus memakai pakaian kuning berselendang ngangkui jeren. Tekerjat orang anu. Orang kafir tekerjat, ja orang Islam nemu bila jak gelak sekoni. Oyak cek benyan gak pasukan Allah. Numpak jeren salah. Oh ada kepikiran. Akhirnya orang kafir kah? Kadintoh termasuk di antara perang akbar saya paling raja. Ben sampai semangken kau leben ajunan selalu terngiang-ngiang bagaimana dahsyatnya perang Badar sampai Rasulullah luar biasa semangat para pejuang Islam, para pejuang Ansor sehingga bisa menang makalah orang-orang kafir. Sampai bisa makalah orang kafir. Perang Badar kan to perang agung, perang raja para rabu sebeda mulja menang tapi lain perang Uhud. Mun perang Uhud kan to sempat kalah karena orang Islam kan to ngenteng aki. Perang Badar kan to menang. Perang luar biasa paling malesoh kelaparan kabibade. Tapi ketika peleman dari perang Badar Rasulullah ada budak para sahabat. Sahabat, perang Badar perang sekeni. Beda perang paling raja dari dia. Kepon tebunan kanjeng Nabi. Tak kerjat para sahabat. Aku perang apa boleh selebih rajaan ben perang Badar. Cek tak penting pasukan. Tak penting pasukan Islam ni kepoloan. Pasukan Islam kan tu sokoni. Sedangkan pasukan kafir banyak. Tapi bi Allah kalaban pertolongan Allah, kalaban edhin Allah menang orang Islam. Pas kanjeng Nabi ada bu perang Badar perang keni. Beda perang selebih raja dari perang Badar. Ada bu para sahabat pasirah ya Rasulullah. Perang panapa ya Rasulullah? Perang sebeda selebih rajaan dan perang Badar. Maka cepon tebu kanjeng Nabi ayyujahada nafsaka ayyujahadaka ayyujahida nafsaka. Engki kadin toh merangi hawa nafsona kakedi. Merangi hawa nafsona kakedi. Arya sepaling raja. Karena merangi nafsu tibi ni kan merangi abek tibi. Mun ka orang angko masya Allah tak takut. Orang dejer enak ya. Engko lah abi tak ngakan cedah ke orang. Tak takut. Gorokeng setan tak takut. Engko mun tak salah tak takut nak. Bengal mun ka orang lain karena padang mosona. Tapi mun merangi hawa nafsu aja tak padang mosona. Karo keng romo seng kakak ibadah. Romo tadi orang cerai beda sodako paling cerai sodako. Ki lampaan male pulsa. Beda tak beda. Tinggal magal banyak jatole. Engki ya Allah male ndi pese sokoni ngajak belanja anak bini nang ngabi 1 juta ngabi 500. Ada apa nah? Kalender segame ibu nak. Mi kalender malolo. Dia kayak nguntak ada kalender mati kia ya kok. Ongguan.
Beda masjid minta sompengan sekat buhu kebala ke masjid je ko ajalan tibi ko. Masjid surah jalan. Ni lo sekat debu boy, sekat debu larang ko. Hari ke beli cukup le banyak. Masya Allah. Untuk kebagusan. Kadang-kadang seporan ni ke seporan tengki. Kadang tengki ruku lah ceng-cengan. Lah ibun bebe lah anu lakot pelkot. Bernala tak bote. Lah cap kopi susu ponan. Nih kan. Citung contoh. Melia ruku boleh eman Masya Allah. Tapi mereka lampi syar'i 2 sekat debu tak eman. Beda tak beda? Engki. Beda boleh laki aneh. Mele tasbih. Masya Allah. Tasbih ngaji engkau tahu ke bayi TV engkau. Lah ke bayi TV jual TV. Oh tasbih je larang engkau. Ya Allah. Bahkan gula tak jarang kadang amain karo mana orang bodoh sih luar biasa. Biasaan orang memang ahli ibadah. Ini kebiasaan sajadah na om, sajadah na mapan. Beda kadang makala roma ganteng sajadah na mereka kan kakan tekos. Kadang gember ke salah elang separuh. Salah abu deui nah. Abu deui obu abi tak sampu kasa. Abu tengi. Kenapa? Tak ada pak meleh sajadah. Keng meleh sarong sutra nih. Petongato saya beli. Parato saya beli. Bahkan kadang ngalak cecelan. Beda tak beda? Ki gula ngalak cecelan. Ki keng gula kelar meleh surban. Engki. Ya Allah, kadang koca Masya Allah, koca napote. Salah koca pote abi tak kombe. Mun pas kadung yon Taliban arta jak tombu jagungnya. Saking koning Masya Allah, tak ning buka paning. Mun buka njak baun Masya Allah, hipnotis paning. Ser. Orang sitin king lenangan ni ser. Mun ate ngolbu jak miki bede. Man meleko ca miki bede ko. Ya Allah, mele HP anan minta 1 juta, 1 juta tak eman. Mele geleng kan 1 juta, 2 juta, ada ring kantor mele 2 juta. 15 juta, 20 juta, 5 juta paling kini tangki. Engki mele ruku njak koncon dile berkeberan. Saking laju nah, le tampe melolo. Setri ko melolo. Panapa kak dinto? Kak dinto hawa nafsu. Lo mulo merengi hawa nafsu tak padeng ya dan mata. Jak saking padeng serang pancen ngalagi are tabeng bi pancen. Berhubung hawa nafsu kak dinto tak padeng. Hawa nafsu kata merongrong supaya ateh ben pikiran kula ben ajunan tak dadi orang si atoro dak perintah Allah. Tapi sebalik pasangka serang hawa nafsu. Sampai Allah nutup ati kula ben ajunan. Sampai Allah tak paring nur dalam ati abdi ben ajunan sehingga melarat ngoleh hidayah melarat kang dadi orang atau beda Allah gara-gara tercampur dak hawa nafsu. Dalam kitab Nusul Ibad Rasulullah pernah ada telok perkara sebisa macelaka manusia al-muhlikat telok perkara manusia kan andi telok perkara sebisa merosak manusia di antaran panapa muttaba'un hawa orang selalu atau hawa nafsu celaka rosak menoreng atau hawa nafsu. Lambak ki bujangah bagus orangah. Lambak ki bujangah ahli orangah, ahli ibadah orangah, bagus orangah. Kadang ketika keluarga beda barang subhat atau haram saya masuk ke tabu. Sehingga barang subhat ben haram saya masuk ke tabu gelak beda setan para rabu sebenarnya. Jadi kadang orang arukia kak disebani arukia karena kesoroban. Kadang orang gila arukyah karena ibadah banyak kuasai bareng-bareng makhluk halus karena makhluk halus gila bersemayam dalam tubuh karena ngakanan bareng haram dan bareng subhat sehingga kakanan bareng haram bareng subhat diantara dalam kitab selain Risalatul Ma'awanah mana tak kelero ini Risalatul Ma'awanah apa Alminah Husaniyah etarangaki min dha'fil iman akul haram bersyubhat. Di antara saya melemah keimanku leban ajunan, saya mesangka ibadah ngakan bareng haram dan syubhat. Ketika dintoh di antara saya melemahkan imanku leban ajunan, mula iman lemah para rabu saya beda mulja dari koncon nobu sampai koncon soko ku leban ajunan ekuasai sarang seanyama hawa naf
Lah, dek remah hawa nafsori melarat dari ya. Hawa nafsori celaka bahaya ya. Maka katibana apa carana? Cepon debuna kanjeng Nabi adebu. As-sa'a cepon debuna Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adebu. As-sa'adatu kulluha fi ayyam lika rajulu nafsahu. Di antara kebahagiaan, kebejraan, keuntungan manusia yang hika dintoh bisa menguasai hawa nafsona. Ini kecepon debun Imam Ghazali. Kebejraan, keuntungan, ontong odin manusia gila, bejrongku odin manusia gila. Fi ayyam likar rajulu nafsahu, orang gila bisa ngitir hawa nafsona. Namun wasyaqawatu fi antam lika nafsahu. Fi antam lika nafsuhu, tapi orang secelaka pasera orang secelaka orang sekuasai ben hawa nafsona, orang sepakala ben hawa nafso. Allahumma salli ala Muhammad. Sambihu gengku ni kamu potong tak bisa panjenengan ngalak hikmah daripada ceramah malam mangkin karena kau tu tak mempotong nih. Jadi muntoro bejrah ontong odin cek sampai epakalah hawa nafsu. Tapi mun orang ampun epakalah hawa nafsu, orang gelak celaka. Cara nak katibana apa cepon Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minhahus Saniyah, malaiku leben ajunan tak kalah kasanya hawa nafsu. Lah ini kah terakhir. Katina apa cara nak leben ajunan malai tak kalah ke hawa nafsu, malai tak rongrong ben hawa nafsu, malai tak epa buta karena cepon Al-Qur'an. Yang buta bukanlah matanya, tapi hatinya saya buta. Karena ampun iatur serang hawa nafsu. Katina apa cara nah kau leban ajunan bisa menang dak hawa nafsu? Dua perkara. Mun jelasaki lancong. Mun ngalak dari ulama-ulama selain nikah dalam setap silang situ kitab Al-Minhahus Saniyah kita rangaki. Saya pertama. Nah apa cara aku leban ajunan bisa meredam hawa nafsu? Makalah hawa nafsu situng. Apa sah ya ayyuhalladzina manusta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal di antan he orang-orang seiman minta tolong tibin kapi nyoona tolong napa bhai se kebere napa bhai se kasake napa bhai se sampian dadi musibah minta tolong de Allah bisabrih kalaban cara sab jelasaki nang kitab mana bitak bertajuk conghu beda kitabnya mana tafsir Jalalain napa sabar nikah cepon debun kitab tafsir Jalalain Rasulullah muntapaan gundah gulana Rasulullah muntapaan pikiran ruwet maka Rasulullah bisaum apa sah terobini boleh maka apa banyak apa benia boleh. Terus abini ya, maka apa sah? Mun tandi biaya reng tua ki enduk lu gelu daripada aperean, apa sah? Engki. Karena lebih maselamat ka pandangan ben maselamat ka farji cepon gelu, aja ke farji. Jadi apa sah saya pertama? Apa sah kan to bisa meredam dak hawa nafsu apa? Karena hawa nafsu kan to ibarat kata mun gemberaki dak kejadian sehari-hari hawa nafsu kan to pada ban kaju kereng napa kaju tono nasi bisa ngober hawa nafsu teeren ya cak celing ketabu teeren maksudnya cak nyangken ya mun tabu sekali raja celereng papareng juga papareng ni karah rahmat nih ke maksudnya serojak nyangkenyang makan melolong. Seing kenapa ngakan nih coba panjenengan tengok kitab Sulam Taufik dalam Ta'limul Muta'allim orang ini kamu terlalu kenyang makan kenyang tak ada lapar sekali enggak buta mata nah benih buta mata nih kah buta atena sangka ngelakon ibadah jadi hawa nafsu ini kakak juta nuna napa sih ngobrol hawa nafsu kenyang gelu mangka carana katinapa hawa nafsu nakau laban ajunan terosokoni rendah pada ban orang darah tinggi malai rendah tensi darah nah bisaum apa sah
Sampai cara nah katina apa? Cepon debuna Imam Abu Hasan Al-Azzaz debu lagi cara ndak remah ngakan ambu sebelum kan tedung jaga sebelum tobuk senomor telok kalau paitan gula intin kak dinto benih tak bagi ngakan deki bah sampean ke ruwet mulai pikiran sampai darah tinggi derem mencan gila serojek ngakan aning sabila tu lempoh ya ini kekelebihan mana nih kamu tak bakat cek lempoh ini kepada ban ngebandeng mati telok benar ini pada bandeng ngosong katel gini apa punten Allahumma sholli ala Muhammad maka kangkui meredam hawa nafsu cara si pertama apa banyak apa karena manabi apa sah hawa nafsu reda maka hawa nafsu gelak melarat kangkui nguasai kau leben ajunan coba buktena bulan Ramadan bodo orang hataman noroaki bodo orang salat tasbih noroaki bodo orang salat malam noroaki beni teroyalo makadang ateh terpanggil ngatela orang nangis datang dari masjid adua datang ngatela orang abong rombong buka bersama kadang sebelah tak akor barokan akor beri sepereng akor. Kenapa kak disah? Karena kau leben ajunan dalam kebadan apa sah gampang kangkui ate ben pikiran noroaki bunte ben ngajalenaki perintahna Allah subhanahu. Saya terakhir katina apa carana cepon Imam Sya'rani kangkui merende hawa nafsu malaiku leben ajunan tak epekot ben hawa nafsu. Saya nomor 2 cara nah katiban apa? Engki kak dinto cara nah masokoni tedung, wah menang rencana beda orang ngucap menang re kok. Engkau kalau tong kita tedung selek, kalau 2 kita tedung. Le, tak tedung katipan apa? Lagi bah tak tedung beda balas dendam mah. Tak tedung katipan apa? Sebisa abdi naban ajunan makalah hawa nafsu mengorangi tedung mau sejak tedung malolo mari sopu tedung mari duhur tedung mari maurib tedung mari mulai laku tuli tedung mari maurib mari isya tedung iya semalam tedung terus tedung berok temurah sehingga orang gelak tedung ben melaan ibadah Allah benyaan tedung pan ekulkulasi sehari semalam 24 jam ibadah ning 3 jam tedung selekor jam tetin ngereng ngorangi saren cepon Imam Sya'rani sopajah nafsu goleben ajunan misalkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu alaikum biqiyamil lail wajib atas kakek kapi jaga malam beni amain HP beni jaga nokui mun nokui ponduk tak apa lah jarang jihad ni kan Abbas mas jihad thank you mujahadatun nafsi nikah gila saya terangaki awal akhir nikah merangi hawa jihad juga aja jaga ponduk ngorangi tedung napa cepon dabun kanjeng Nabi alaikum bi qiyamil lail mayu wajib untuk kaki kapi jaga malam kenapa innahu karena jaga malam cepon gelak da'bus salihina qablakum kebiasaan orang-orang soleh sebelum kaki kebiasaan para nabi kebiasaan para tabi'in kebiasaan tabi'in kebiasaan para ulama para habaib nikah jaga malam keng jaga ngalak Quran ngalak sajadah da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum orang yang sejaga malam nikah lebih semak dek pangeran coba panjenengan lebih-lebih salat malam jangan ngelakoni kemaksiatan jaga malam sambil ajeling bintang sambil ajeling bulan sambil ajeling kenengan panjenengan lebih anteng lebih tenang atena tak tedung dalam semalam terus tenang ya tedung kalau guna jangan tedung sosa boleh ya tak beringi kalau ben iba tak beringi nyon ke Allah kalau tak tedung meloloh ya lepas kuncan mun tak tedung malam tak kira pikiran otang kuncannya paling teka hajat
Dadi wa huwa qurbatun ila rabbikum. Di antaranya lebih semak ke pangeran, ben apa? Di antaranya bisa menghapus segala dosa-dosa. Wa makfaratun lisayyiat, menghapus semua dosa-dosa. Wa manhaatun lil itsmi, ben majauh dari kelakuan-kelakuan tu. Coba panjenengan alaunan, ngala udu alaunan, ngambar sajada, ngala tasbih salat alaunan, salat hajat, salat tahajud, salat napa saos. Salat mutlak mun sampeyan tandi tujuan salat sunat mutlak tora bejeng amalolo, salat sunat mutlak mun tahajud pelan bersyarat. Kudu saren kada tanggi. Salat hajat tak napa langsung sampeyan dia hajat. Salat hajat 2 rakaat. Salat sunat mutlak 10, 20, 30 terserah. Alaunan dalam salat. Ki bacaan Fatihah. Ki bacaan Fatihah. Ki bacaan surat-surat pendek sareng panjenengan saya maus. Gen kam maengan. Taon ing makna alhamdulillah engakeun ihdinas siratal mustaqim. Sambikeun kangen sareng panjenengan. Ya Allah, ihdina nyuuna hidayah abdina ya Allah. Nyuuna hidayah abdina ajunan as-sirata jalan al-mustaqim seloros. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalanah orang-orang serang ajunan paring nikmat. Karena orang manusia mulabi Allah tak paring nikmat odin, tak nikmat ibadana, tak nikmat usahana, maka tak nikmat juga sedaja tengka kulina. Iya ghairil maghdubi alaihim, beni jalan-jalan orang sesarang ajunan tukan ya Allah. Karena mun orang kanta sareng Allah kenging maghdub kenging ghadab, kenging ngodop, kenging bentuna Allah, kenging tukana Allah, maka kama kula ben ajunan minta pertolongan mun Allah la tuka daptina ben ajunan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ben jalanah orang-orang saya tersesat, nyuun jawaki dari jalan saya tersesat. Karena biar Allah ajunan mun lah nur dalam ate kak dinto buang, mun lah iman ampon papeteng pasakoni iman pelemah iman. Kam aku leben ajun atengka antar ke masjid. Jaa salat maka dalam kamar atengka tak bisa. Iki napa punten? Maka dikak dintoh caranah kanggo imam menang dari hawa nafsu situng. Pasegut apasah atau bejek nyang kenyang. Artena jek maloloh mikir lagi urusan dunya daripada urusan akhir. Karena tabu nikah lambang dunya. Senomor 2 kereng. Orang itu dung maksudnya jaga malam nyoon ke Allah. Sampun asolat alaunan jaru keburu. Orang nak istiqomah bentuk apa jam belum rakaat. Lambok kita tinang kereh pak rakaat 2 rakaat tak usah alaunan. Alaunan sojud terakhir Abu Pak Abidan nangis minta ke Allah kesaati sang panjenengan. Enak napa sangat teraateh bener-bener. Ketika nangis areng bareng sujud ke Allah Ta'ala. Karena tak mungkin dia Allah menangis menggunakan ajunan tak paling hidayah salam Allah. Jadi ontong kau dapat ajunan asal sampai nangis. Tinggal dulu ngangenge dosa dulu, dosa bareng tua. Melakukan kenapa saya sampai gigi buruk? Jadi emosi manfaat keatina pribadi umumnya pada para ajunan saja. Melakukan tina berajunan tetapi orang seselamat dunia akhirat, sehingga tetapi orang sesa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma. Beni namun gula berajunan nak potoh ni ke zaman akhir lagi, muka-muka nak potoh gula berajunan tetapi nak potoh sarotoro kata gula ring tua, tetapi nak potoh sesoleh solehah sebisa ngamalaki ilmu, namun bisa melakukan di nak potoh sebisa masuk dalam pendidikan agama, dalam pesantren. Amin Allahumma. Saya rasa doa bin belaban ajunan. Cek tadi saya bermate, HP tak bermate, emi tak bermate, salon tak bermate, yo tak bermate, ki lampu tak bermate, manuk tak bermate, telok saya bermate. Situ amal jariah. Mun beri ngapaun masjid buru cungkit jangan. Amal jariah tak di situ. Waladun saleh yad'u lahu, cepat oleh doa dari anak sesoleh, jangan ada masuk ke pendidikan agama sekali. Saya si membimbing, jadi al-ilmu nurun, si membimbing manusia dengan ilmu. Bukan di ilmu agama, saya si membimbing aja. Ya, buka dari dah. Wala enteng kepon maka tak sekolah agama, selamat. Al-ilmu nurun,
bahkan terbuaki cebon terbulat gurulah Imam Ghazali fa'alam anna al-ilma nurun sungguhnya ilmu paling cahaya wa nurullah la yuqlahu asi tapi nur Allah tak bagi orang syahri maksiat ilmu Allah ini cahaya tapi cahaya Allah ini kata bagi orang syahri maksiat lebih orang setuju naudzubillah tunanau makola abah kudu aja dosa ndik nak kotoh ya Allah berguna ndik nak kotoh sadu api beleban adunan lebih-lebih ya cerita ke malam mencegoi serap aja pas adua mun sempat antak patingan tok adua khosong kumun sahabat ngantok ya terhadap kemudi abah kemudi sini ngana saya kemasan udah mau transam jane baru cumi ngani kan lebak koromang tak tahajud sore ngai jangan yang serat tahajud ngana keteng-keteng di budi to nyapa serokaat ya mau tahajud 2 rakaat mun anu serokaat paling sekali mun salat jadi malah muka sejajarah orang sepo si hadir alumni muka-muka terus oleh hidayah muka-muka oleh taufik muka pakumpah oleh pengapuran Allah Subhanahu wa taala oleh ngapura hidayah tak oleh ya Allah sampai tak oleh nikmat di itu tak oleh nikmat di dalam ibadah jauh dari akhirat jauh dari Allah maka malah muka surah Allah tu sebanyak ni kesebuah amin Allahumma sekali toh berdena perbangkian berlemangkin atau sekarang kong atas rabunah ajunan seteja baik alumni simpatisan dan atau tak langcik orang memadai atas kondisi keterlambatan seteja artinya nyon sepora dan seteja para alumni maka dikarinto ya wali ya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.